قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. طيب نبدأ. أين الأسماء؟ طيب نبدأ. ابدأي أبيدة. آه، يعرف أصول الفقه بأنه ألف هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طيب ما هي الإجابة؟ ما هو القواعد القواعد أصول الفقه؟ نعم، من ضمن هذه الإجابة تعريف لقواعد الفقهية. نعم، الإجابة ألف العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. بالمناسبة هذا تعريف لابن حاجب وكذلك لابن نعم، عفوا لابن النجار، ليس لابن حاجب، لابن النجار وكذا نعم صحيح، لابن النجار وابن حاجب والإمام الطوفي والإمام الشوكاني. نعم، الذي لحظة kok tutup. طيب صحيح أن هناك تعريف آخر الذي آه، تعودنا على حفظه وكذلك. نعم، المشهور عند الجمهور المشهور عند الجمهور أن تعريف أصول الفقه هو كما عرفنا في درس أصول الفقه. هذا التعريف عند الشافعية وعند جمهور الأصوليين. نعم، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. nah ذاك التعريف هذا تعريف عند الجمهور ومن ضمنها الشافعية، ولكن هنا الإجابة. nah أوكي. nah الإجابة هذا أيضا صحيح. هذا تعريف لابن حاجب الحنبلي ولابن النجار المالكي وكذلك إمام الشوكاني وكذلك إمام الطوفي. هذا تعريف عندهم، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام. خلاص، من هنا الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Jadi ini sama aja, sama maknanya jumhur. Jumhur kan bilang ma'rifatu adillatil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa hal al-mustafid. Jumhur bilang kayak gitu. Tapi pengertiannya Ibnu Hajib, Ibnu Najjar, Imam Syaukani, Imam Tufi maknanya sama aja. Jadi maksudnya ini apa? Al-ilmu bil qawaid. Kama arafna fil fikih fil usul fiqh hunaka aidan qawaid. Misal al-amr yaqtadi al-wujub au wan nahyu yaqtadi at-tahrim. Nah, fal makna min hadha at-ta'rif anna nahnu anna ta'rif usul fiqh يعني فيه العلم بالقواعد. العلم بالقواعد بمعنى هل الأمر يقتضي الوجوب هكذا إلى آخره، ya kan? لأن مباحث usul fiqh هذه عن دليل الشرعي، ya kan? Mabahasnya usul fikih apa? Membahas tentang kaifa istifadah al-hukum min dalil, ya kan? Dari dalil Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Nah, jadi
maknanya kurang lebih sama aja. Sama aja dalam artian bimakna nahnu nata'alam hadhil qawaid al-usuliyah hatta nastakhrij al-ahkam. Jadi ini di sini pengertian fikih ya. Di sini pengertian fikih sampai sini. Ini pengertiannya fiqh, ini pengertian usul. Jadi menjadikan dia apa? Dua-duanya masuk ke dalam pengertian ini. Gitu. Nah, kalau pengertian yang jumhur kan ma'rifatu adillatil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa hala musawit sawa nafsul makna ma'a al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam. Al-farq anna Ibnul Hajib wa Ibnu Najjar wa Imam Syaukani wal Imam At-Tufi yaj'al hadha al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah hadha ta'rif lil fiqh wa al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam hadha ta'rif usul indahum. Gitu. Hadza huwa. Kalau ta'rif yang biasa kita hafalin, ya at-ta'rif alladzi hafizna, hadza ta'rif inda jumhur usuliyin wa min dhimniha al-Imam Asy-Syafi'i. Amma hadza ta'rif liman libni Hajib wal ibni Najjar wal Imam Syaukani wal Imam At-Tufi Al-Hambali. Nah, hadza. Jadi emang ada dua pendapat tapi dua-duanya sama, yakni kilahuma sahih wa faqat al-farq fi hadza, yakni anna Imam Ibnu Hajib yaj'al at-tarf asani ta'rif lil fiqhi walakin al-madmun at-ta'rif nafsul ma'na yani kaifa nastafid min al-ahkam asy-syar'iyyah min Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas kaifa nastafid min hadhihi al-ahkam hatta nastati an nastakhrij hukman syar'iyyan hadha huwa amal usul fiqh amal mustafid bima'na mujtahid. Limadza? Lianna amatan nas idza qulna lahu aqimis shalah kutiba alaikumus siyam masalan hum la ya'rifuna abadan kaifa yasta'mil min hadhihi al-adillah amatan nas la yafhamun dzalik. Idzan istifadatul ahkam aw istikhraj al-ahkam hadha amal liman amal lil mujtahid. Tayyib. Wasili abidah raqm tsani. نعم قبل أن ننتقل العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية هذا تعريف للفقه فقه مجرد نعم الفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية kemudian ilmu kalam la وقضية كلية هذا تعريف القواعد الفقهية طيب وصلي أبيده يحتاج إلى علم الأصول man arada alif istinbatil ahkam min adillatiha. نعم يحتاج إلى علم الأصول من أراد استنباط الأحكام من أدلتها ولكن قلنا أن هذا عمل المجتهد ونحن كالمقلد وكطالب العلم نحن نتعلم فقط ولكن لا يمكننا أن نكون مجتهدا. نعم إذا نحن نتعلم كيفيتهم في استنباط الأحكام. لماذا؟ لأننا إذا فهمنا عن كيفية استنباط الأحكام نستطيع أن نعرف ما سبب الخلاف بين الفقهاء. سبب الخلاف عندهم ماذا؟ يعني طبعا الخلاف في فروع الفقهية وليس في أصول في فروع في مسائل الفرعية. نعم. طيب شكرا أبيدة. ثم ننتقل إلى طالب أخرى أغنى. أول كتاب ألف في أصول الفقه هو الرسالة. صحيح الرسالة للإمام الشافعي. هذا أول كتاب قلنا هذا أول كتاب الذي يتحدث عن أصول الفقه مجردا بمعنى خلاص أصول فقه فقط. طيب لماذا قلنا؟ لأن الإمام أبو حنيفة يعني لا نقول أن الإمام أن الفقه الحنفي ليس عندهم أصول فقه أو سبق الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة لا ولكن قال العلماء أن أصول الفقه عند الفقهاء ya kan في أصول الفقه هناك مدرستان مدرسة متكلمين ومدرسة فقهاء. مدرسة متكلمين من مالكي شافعي وحنبلي. Nah madrasah al-fuqaha hum al-hanafiyah. Limadha sumiya bi madrasatil fuqaha? Lianna
li'anna usul al-fiqh indahum, usul fiqh indahum huwa hakim, afwan, al-fiqh indahum hakim ala usulil fiqh. Jadi menurut menurut madrasahnya Imam Abu Hanifah, fikih adalah hakim ala usul fiqh. Jadi usul fiqh itu uh, ditemukan, maksudnya gini, fikih yang menjadi hakim terhadap usul fiqh. Jadi kalau misalkan ada khilaf itu dikembalikannya ke fikih. Makanya mereka dinamakan madrasah al-fuqaha. Bikhilaf nahnu mutakalimin, yakni jumhur, nama lainnya juga jumhur. Nah, indana al-usul alladhi yahkum alal furu'. Gitu. Jadi di kutub-kutubnya apa madrasah mutakalimin ya, di kutub usulnya Syafi'i, kitab usulnya Maliki, kitab usulnya Hambali, itu nggak banyak ditemukan contoh-contoh. Kenapa? Karena yang menjadi al-asal huwa usul fiqh. Jadi yang menjadi hakim terhadap furu itu usul fiqh. Kalau inda madrasatil fuqaha, yang menjadi hakimnya itu hukum-hukum fikih. Nah, jadi sebetulnya di kitab-kitabnya Hanafiyah ya, itu udah ada usul fikih juga, cuma lam yakun ilman mustaqilan. Jadi usulnya indahum itu masih yatadamman khilal kutubul fiqh indah al-Hanafiyah. Gitu. Itu kata ulama ya. Jadi maksudnya kalau yang jadi kitab mujarrad ya tersendiri memang itu ar-risalah. Imam Syafi'i itu nggak ada no debat lah istilahnya. Nah, cuma kalau misalkan ditanya apakah Imam Abu Hanifah nggak punya usul fiqh, sedangkan Imam Abu Hanifah yang istilahnya guru dari semua guru gitu. Nah, maujud walakin yujad min dimni kutubihim, min dimni kutubil fiqh indahum. Ya, jadi usulnya itu ada di kitab-kitab fikihnya mereka. Tapi mereka lam yaj'al kitaban mujarradan yatahadats anhu usul al-fiqh. Naam, hadza ziyadah faqat. Ziyadah fil ma'rifah. Naam. Taib. Rabi'an, wasili tadi siapa? Agna. يعرف الأصوليون الحكم اصطلاحا بأنه هو جم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. Khitabullah al-muta'alliq bi'af'al mukallafin. Nah, al-hukam huwa khitabullah al-muta'alliq bi'af'al al-mukallafin. Nah, hadza ma sumiya bil hukam. Jadi hukum itu apa sih? Apa sih itu hukum? Hukum adalah khitabullah. Khitabullah walakin yata'allaq bimadza? Yata'allaq bi'af'alil mukallafin min amrin min talabin au takhir gitu. Jadi itu namanya apa itu hukum syar'i? Hukum syara lah istilahnya. Itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Al-man'u wal qada' hadza ta'rif madza? Ta'rif apa nih? Udah pernah kita bahas nih al-man'u wal qada'. Ayo coba ta'rif apa pengertian apa sih al-man'u wal qada' itu? Pengertian dari apa? Man wajadat al-ijabah. Anda pernah nih keluar di soal tahun berapa ya? Pernah kita bahas. Ya, siapa yang ingat? Al-man'u wal qada' hadza ta'rif limadha? Li ay mustalah. Hayya hayya.
هيا من المنع والقضاء هذا حكم تعريف شرعي وضعي saja. ليه تعريف للحكم لغة الحكم لغة بمعنى المنع والقضاء. Nah, ini pernah keluar loh kalau Antona ingat. Taib. Al-an oke, itu ya. Kalau khitabullah al-muta'alliq bi af'alihi atau khitabullah al-muta'alliq bi khalqil mukallafin hadza la yusama bil hukmi. Enggak, namanya bukan hukum. Jadi hukum itu adalah hukum syar'i atau hukumnya adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min iqtida' wa takhir. Nah, kalau hukum secara bahasa al-hukmu lughatan bi makna al-man'u wal qada' wa istilahan hadza huwa makna. Taib. Ingat-ingat ya, semuanya. Ana tadi nanya semuanya. Taib. Nah, kemudian syukran Agna. Al-an nantakil ila taliba ukhra. Ajwa Fauziyah. Ajwa Fauziyah. Asma Suraya. Nam Zuzah. Hmm. Iqra'i. Ahkamu syar'i tanqasimu ila alif ahkamu taklif wa ahkamu wada'i. Taib. Ma hiya al-ahkam at-taklifiyah udhkuri. Wal ahkam al-wad'iyah kaman. Wajib, mungkar, mubah, makruh, mandub, wa haram. Wal ahkam wad'iyah. Syartun Ahkam wa wad'iyah. Iftahi kitab. Ma hiya al-ahkam al-wad'iyah. hiya syartun mani'an sahih, batil, azimah, wa rukhsah. Naam, sahih. Azimah war rukhsah. Barakallahu fik. Wasili. Ar-raqmu alladhi ba'dahu. Min mawani'ut taklif ba al-kasal. Min mawani taklif. Al-ijabah ma sahih? Min mawani taklif. Halil kasal yumna'ul insan min an yakuna mukallafan idza yash'ur bil kasal masalan. Hal hadha syakhs la yukhatibullah bi wujubi shalah? Baik, mal ijabah. Al min mawan itaklif. Siapa yang hafal dalilnya? Rof. Dalilnya. Innallaha tajawaza. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu wa mastukrihu alaihi. Idzan ma hiya al-ijabah? Hadza mawani' taklif. Hadza dalil ala mawani' taklif. Idzan idza kana al-insan akhta'a au nasiya au yakunu mukrahan. Idzan la yakunu
لا يكون مكلفا. واضح؟ إذا ما الإجابة؟ من موانع التكليف. هذا هو الدليل. إذا الإجابة ماذا؟ لا يوجد الكسل هنا في الدليل. المشقة المعتادة أيضا لا يوجد. المشقة المعتادة معناه مثلا الإنسان يعاني بألم في رأسه، أو إذا كان الإنسان يعاني من ألم في رأسه بسبب أنه يصوم، بسبب صوم، هذا مشقة معتادة. يعني الإنسان إذا صام من يعني ماذا؟ من باب التأكيد أنه يشعر بماذا؟ يشعر بماذا؟ في الصوم، في حالة الصوم، بالجوع، بالعطش، هذا ما سمي بمشقة معتادة. سنتحدث عن أنواع المشقة في قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن من موانع التكليف الإكراه الملجي. الإكراه الملجي. ما معنى الإكراه الملجي؟ الإكراه الملجي ya, الإكراه. Nah, huna wa mastukrihu alaihi. Jadi inna Allah tajawaza an ummati, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla istilahnya meringankan atau tidak menghukum umatku jika dia salah atau lupa atau terpaksa. Atau jahal juga bisa. Nah, kalau dia an-nisyan, al-jahl, al-ikrah, itu min mawani at-taklif. Min mawani taklif apa? Al-jahl, an-nisyan, lupa, an-nisyan, kemudian wa mastukrihu alaihi, al-ikrah. Al-ikrah. Gitu. Jadi dia ghair mukallaf fi hadhil halat, fi halatil jahl, fi halatil nisyan, fi halatil ikrah, laisa bimukallaf. Jadi makanya kalau orang yang ketiduran ketika sholat itu dia disuruh qada. Nah, ketika orang misalkan pingsan, ya kan, atau dipaksa, pokoknya dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya itu maksudnya al-ikrah al-mulji. Al-ikrah al-mulji alladzi yakunu bitahdid bi itlafin nafas. Jadi apa itu ikrah mulji? Yani at-tahdid, ya sederhananya at-tahdid bil qatl atau udwin min a'dha'ihi atau bidorbi syadid, ad-darb asyadid, bidorbi asyadid alladhi yuaddi ilal halak, Nah, mukroh itu artinya terpaksa. Nah, al-ikrah al-mulji ini ketika dia dalam keadaan terpaksa, dia laisa lahu khiyar, dia nggak punya pilihan. Kayak kamu, misalkan orang ada di ujung jurang, ya. Misalkan dia berdiri di ujung jurang, kemudian orang yang memaksa ini bilang, kamu minum khamr ini atau kamu saya bunuh, istilahnya, saya lempar kamu ke bawah jurang. Dalam keadaan itu dia udah nggak punya pilihan, ya kan? Dia nggak punya pilihan dalam artian dia udah mau dilempar ke jurang atau dia udah ditaruh pistol di kepalanya. Kamu lakuin ini atau saya bunuh kamu. Kamu lakuin ini atau saya potong kaki kamu keduanya, istilahnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya al-ikrah al-mulji, yang berkaitan dengan nyawanya dia dan dalam keadaan laisa lahu khiyar, la yastati an yakhtar. Nah, nanti ada lagi namanya al-ikrah ghair mulji. Nah, contohnya gimana? Al-habas, ad-darb, walakin dipukul, tapi pukulannya itu nggak sampai membuat dia mati atau nggak dipenjara. Ya, nah, contohnya al-ikrah al-mulji.
kamu minum khamr ini atau saya penjara. Nah, itu kan dia punya pilihan tuh. Dia punya pilihan. Dia masih ada pilihan untuk hidup istilahnya. Nah, kalau kata ulama, kalau al-ikrah ghair mulji, dia mukallaf. Dia masih dalam tergolong mukallaf ya. Kayak orang yang misalkan dia diikat di dalam rumah. Diikat di dalam rumah, itu kan dia mukroh ya kayak gitu. Mukroh itu artinya dia terpaksa. Ya. Nah, ketika dia diikat di dalam rumah, dia punya pilihan untuk sholat, dia bisa sholat atau enggak? Nah, itu maksudnya di laisa bi mukallaf kata ulama. Maksudnya itu laisa bi mukallaf dalam artian dia dia terlepas dari kewajiban-kewajiban, misalnya kayak gitu. Nah, itu maksud dari al-ikrah al-ikrah al-mulji yang mana dia itu ya ta'allaq bi nafsihi bi makna ulama sih kebanyakan mayoritas bilang at-tahdid bil qatl. At-tahdid bil qatl hadza misali al-ikrah al-mulji wa laysa lahu khiyar. Nah, kalau al-ikrah al-mulji hadza laysa bi mukallaf. Kalau ikrah ghair mulji ya, ikrah ghair mulji yang mana dia masih lahu khiyar ya sati an yakhtar baina an yuhbas atau baina an yaf'al al-asya al-mukra alaihi. Itu maksudnya. Ikrah ghair mulji. Kalau ikrah ghair mulji itu masih mukallaf. Tapi kalau udah ikrah mulji, yang mana dia itu berat banget, kamu ini atau saya bunuh. Nah, itu dia udah laisa bi mukallaf. Itu kata Allah. Dalilnya apa? Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Itu dalilnya. Wadih? Nuasil? Naam, Ustazah. Taib. Min mawani taklif idzan al-ikrah al-mulji. Sabi'an an-nahyu. Man taqra? Siapa tadi? Sampai mana kita? Dina. Naam, Ustazah. An-nahyu jim. Qawlu yatadammanu talabal kafi ala wajhi isti'la. Naam, an-nahyu huwa talabul kaf. Wadih hadha. Talabul kaf ala wajhi isti'la. Naam, larangan. Baik. Al-muqayyad. Al-muqayyad huwa alif. Madalla ala hakiki ala haqiqatin. Ala haqiqatin biqayyad. Biqaydin. Biqayd. Aha, muqayyad hadha limadha? Diddu limadha? Diddu li ay syai'? Mutlaq. Mutlaq. Ma huwa al-mutlaq? Madalla ala hakiki bila qayd. Ala haqiqatin. Ala haqiqatin bila qayd. Naam. Summa taib. Syukran. Syukran Dina, nantakil taliba ukhra. Fani. Fani, aina ya? Hanifah. Min kutubi ahaditsil ahkam Bulughul Maram. Sahih. Bulughul Maram. Al-kifayah fi ulumir riwayah jami' bainal ilmi wa fadlih. Hadza ini satu kitab ya. Satu kitab. Maksudnya namanya nih panjang. Nah, hadza kitab li ilmil hadis. Katabahu Khatib al-Baghdadi. Ini kitab ilmu hadis. Katabahu Khatib al-Baghdadi. Nah. Taib. Wasili. Al-hadith al-muttafaq alaiha huwa mattafaqu ala ma'nahu بغض النظر عن الراوي. ممتاز بارك الله فيك. هذا واضح يا. الحديث المتفق عليها هو متفق على معناه بغض النظر عن الراوي.
Sahih. Baik, syukron Hanifah. Hanifah Zahra. Ya, Ustazah. Ma rawahu tabi'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mursal tabi'i. Sahih. Wa huwa mursal tabi'i. Nah, kalau mursal sahabi apa? Kalau mursal sahabi itu dia akhbarahu sahabi an qaul au fi'lir rasul walam yasma'hu au yushahidhu. Aha. Yani hadha sahabi yasma' min sahabi akhar duna dzikri ismi hadha syakhs, hadha sahabi. Jadi biasanya sahabat junior ketika itu misalkan mendengar dari sahabat senior dan tapi nggak disebutin namanya. Misalkan Anas bin Malik mendengar dari Sayyidina Umar bahwasanya Rasulullah kata-kata. Nah, tapi Anas bin Malik nggak menyebutkan Sayyidina Umar, langsung ke sami itu Rasulullah. Nah, kayak gitu. Hadza huwa mursal sahabi. Wa mursal sahabi hujjah. Hujjah inda jumhur ulama. Limadha li anna sahabah kulluhum udul. Li anna sahabah kulluhum udul. Nah, fardun mutlak. Fardun mutlak ini sama ya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, fardun mutlak ini sawa ma'a hadis gharib. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi, fardun mutlak itu nafsul makna sama hadis gharib. Inda Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi, fardun mutlak itu sama dengan hadis gharib. Taib. Al-Aziz marwahu isnan. Al-Aziz marwahu isnan fi kulli fi tabaqatin min tabaqat sanadihi. Taib. Syukron Hanifah Zahra. Husna akmilatun. ما قصر Nakosuro an darajati. ما قصر عن درجة الحسن هو الضعيف. الضعيف صحيح. هذا هو ضعيف. ما هو حديث مشهور وحديث غريب وحسن غيره؟ اقرأي. المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر على التوالي ما يبلغ حد التواتر. ما لم يبلغ حد التواتر. ثم الغريب. الغريب ما ينفرد بروايته راوي واحد. صحيح. ثم الحسن لغيره. الحسن لغيره والضعيف إذا تعدت طرقه. ممتازة. حسن لغيره. الضعيف إذا تعددت طرقه. والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. ثم الغريب الذي جاء من طريق واحد. نعم. ثم وصلي ما رواه ثقة. ما رواه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه هو ألف الشاذ. ممتازة. حديث شاذ ما رواه ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. تحدثنا عن هذا صحيح. حديث شاذ. حديث شاذ حديث mana dia? حديث شاذ وحديث مقلوب هذا من حديث ضعيف. ثم حديث محفوظ وحديث معروف هذا من حديث الصحيح. طيب, kalau maklub apa? Misalkan dia terbalik-balik dengan perawinya haturan
Abdullah bin Umar, dia bilang Umar bin Abdullah, atau aturan Abdullah bin Umar misalkan dari fulan, dia malah terbalik-balik. Nah, itu hadis maklub. Nah, kalau hadis al-ma'ruf ma rawahu thiqah mukhalifan lid-dha'if. Hadza huwa ta'rif hadis ma'ruf. Nah, hadis mahfuz itu hadis sahih ya. Nama lainnya sahih. Nama lainnya mahfuz itu sahih. Ya, hadis sahih apa? Ma rawahul awsaq mukhalifan listiqah. Ma rawahul awsaq mukhalifan listiqah. Hadza huwa hadis mahfuz. Taib. Nah, syad sama maklub ini min hadis dhaif. Taib. Summa syukran husna Jihan tafadhali. Nabila Azkia tafadhali. ما حصرت طرقه بعدد معين فوق الاثنين هو باء مشهور. ممتازة مشهور واضح. تحدثنا في الفوق. نعم واصلي. تزول النجاسة عن جلود الميتة وتصير طاهرة. جيم بالدباغ. Bidibak. Nah, jadi bidibak itu dikasih cairan-cairan yang mana dia bisa memisahkan antara najis darah dengan darah. Itu maksud dari bidibak ya, disamak, dikasih cairan tertentu. Kalau zaman dulu dikasih daun-daun tertentu, dimasak, direbus. Jadi biar najis sama kulitnya itu berpisah gitu. Nah, ini salah satu cara untuk mensucikan julud al-maitah. Caranya cuma satu, dengan bidibak doang. Nah, tayyib. Syukran Nabila Askia Nadza Mumtaz. نزول النجاسة عن جلود Khalas. Al-raqam alladhi ba'dahu. الماء الذي تغير أحد أوصافه ببول فهو ماء جيم نجس. Ma'un najis. Nah, al-ma' alladhi taghayyar ahadu awsafihi bibaulin. Nah, hadza mutaakkid. Udah pasti dia adalah najis. Wasili. من موجبات الغسل دل خروج المني. Khurujul mani min mujibat al-ghusl. Nah, amma khurujul madhi wal wadi itu la yujibul ghusl. Bal yujibuhu madha? Yujibuhu madha naqul? Al-wudu. Nah, al-wadi hadha ma kharaja ba'da apa tuh istilahnya? Setelah buang air kecil ya. Setelah buang air kecil. Nah, ini namanya wadi. Nah, kalau madi itu makhoroja bisa lebih asyahwah. Nah, oke. Ini yujibuhu madza al-wudu. Nah, tapi kalau khurujul mani, nah udah pasti dia harus mandi. Taib. Wasili yabda na'am, talibah ukhra. Salsabila wasili. بدأ المسير قصر الساعة ألف بمجاوزة عمران بلده. Na'am bi mujawazatihi umran baladihi. Idzan la yajuz qasru shalah wa huwa manzala fil bait. Ya. Gitu. Begitu juga ketika dalam perjalanan pulang ya. Nanti kosernya itu ketika masih di dalam perjalanan itu. Kosernya. Kalau ketika udah sampai berarti jatuhnya jama' aja, jama' takhir. Nah, kemudian waslimin al asbab allati yashra' laha.
الأسباب التي يشرع لها سجود سهو جيم الشك. نعم الشك. الشك لأن زيادة عمدا ونقص عمدا هذا يبطل الصلاة. طيب شكرا Salsabila, Wasili, Salwa, Febianti. Ustazah, Mhm. min asbabil miras dal an-nasab. Min asbabi aina nahnu. Oh, min asbabil miras na'am an-nasab. Taib. Wasili. Apa aja min asbabil miras? Iqra'i. Hatta nuraji. An-nasab. An-nasab, an-nikah, al-wala. Aha. Oke. Summa tastahiqu zawjah. Wasili. Tastahiqu zawjah. Taib. Zarifah. Wasili. Tastahiqu zawjah. تستحق الزوجة عند وجود الفرع الوارث للزوج فرض الربع. Tastahiqu zawjah. Aha. As-sumun. As-sumun. Lima ada sumun? Diwujud? لوجود الفرع الوارث Aha. Kalau nggak ada far'ul warisnya berapa? الربع sudah. Naam, sohi gitu. Jadi cara ngafalinnya ya pasti udah Syaimah udah ngajarin ya kan. Jadi apa kita hafal dulu si perempuan nih berapa aja nih dapatnya? Rubu, sumun. Nah, rubu kapan, sumun kapan? Gitu. Itu yang paling enak sih cara ngafalnya. 6. Tayyib wasilih min mawani'il irth من موانئ الإرث المتفق عليها القتل. al-qatlu. Sahih. Baik, al-qatl wadih. Barakallahu fiik. Syukran. Zarifa, Abidah, narji ilaiki. من من كتب المذهب الحنبلي كتاب المغني لابن قدامة. Naam, libni Qudamah hadza wadih. Al-Mughni libni Qudamah ini termasuk kitab umdah di fikih Hambali. Taib. Wasili من كتب المذهب الشافعي نهاية المحتج للرملي. Sahih Nihayatul Muhtaj lil Imam Ar-Ramli. Hadza min kutub al-umdah juga ya Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Al-Minhaj itu termasuk kitab-kitab umdah yang ada di fikih Syafi'i. Nah, kemudian Al-Ashbah wan Nadhair ini kitab qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Nah, Ibnu Nujaim ini huwa Hanafiyul madhab. Hanafiyul madhab. Nah, Mawahibul Jalil lil Imam Al-Hattab hadza fiqh Maliki. Imam Al-Hattab itu Maliki. Kemudian wa kadzalika Imam Qarafi huwa Maliki. Fiqhu Maliki. Dakhira wa Mawahibul Jalil fiqh Maliki. Tayyib. Tayyib, syukran Abida Agna Wasili. حقيقة الإمام الذي جاء به النبي هو دل جميع Sallallahu من ذكر sallallahu alaihi وسلم. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Haqiqatul iman ma huwa? Haqiqatul iman jami' ma dzukir. Al-amal bil jawarih, at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan. Jadi
Itu ya, nas'alullaha an yarzuqna al-iman wa kadzalika al-aham syai' as-sabat fil Islam. As-sabat fil Islam. Iman خلاص مجرد الإيمان ربما جميع الناس يؤمنون بالله ولكن الاستقامة في الإيمان نحن لا نعرف أبدا فلذلك دائما نسأل الله الاستقامة والثبات طيب من جعل واصلي من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فهذا يعد ناقض من نواقض الإسلام. نعم ناقض من نواقض الإسلام. طيب قال العلماء في أمور عقدية itu di dalam umur dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ya, itu kita bukan lagi haram, boleh, tidak boleh, tapi udah urusannya apakah itu membatalkan Islam atau enggak. Nah, makanya di pembahasan akidah tuh banyak ditemukan hadza syirkun atau hadza kada kharijul Islam gitu-gitu karena tingkatannya udah bukan sekedar haram lagi. Iya betul, itu haram dilakukan, tapi ibaratnya maksudnya al-ibarah fil aqidah fima yata'allaqu bil aqidah itu pasti hal hadza naqid min nawaqid iman, hal hadza syirk, hal hadza ila akhirih gitu. Iya betul haram, tapi konteksnya lebih a'zam daripada itu. Nah, naqid min nawaqid zaman ja'ala bainahu wa bainallahi wasait yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ah. Wa yatawakkal alaihim. Ini termasuk syirik besar ya. Nahnu khalas natawakkal ala Allah. Tayyib. Syukran Agna, Asma. Asma. Min syuruti la ilaha illallah inda ahli sunnah wal jamaah. Ba al-qabul al-manafi li raddi. Naam al-qabul. Naam nahnu naqbal. Ana al-ilahu wallah. Naam hada syurut la ilaha illallah. Naqbal bima ja'a bihi Allah azza wa jalla wa nanfi wa narud segala hal yang tidak berkaitan dengan naam hadha huwa al-qabul al-munafi lirrad. Taib al-murad bitauhid qabla an nuwasil rubama naqum bitahdir dulu ya banat. Jadi ada beberapa yang izin lab duluan. Taib sebentar kita absen dulu ya, takut salah nanti. Yang mana yang hadir? Al-an. Yaum. Oke. Abidah. Hadirah. Afa Fadilah. Agna. Hadirah. Aisyah Nur. Ajwa Naili. Hadirah. Anissa Mardia. Anissa Karina. Asma Suraya. Hadirah. Dina Dahlia. Hadirah. Fani. Hadirah. Faisa. Fauzia. Haniyah Azahro. Hadirah. Haniyah Azahro. Hanifah Munawiratun. Hadirah. Hanifah Zahra. Hadirah. Husna. Hadirah. Fauzia. Udah belum tadi? Fauzia Amatullah. Fauzia Sobriana. Hadir Rasulullah. Baik. Isna. Jihan Nadira. Hadirah. Kaula. Lutfia Putri. Hadirah. Lutfia. Nabila. Nabila Askia.
حاضرة Nada, Nadia, Natza, حاضرة يا أستاذة. Nida, حاضرة أستاذة Naziha, Oriza, Qanitah, Salsabila, حاضرة Salsabila Nur, Salsabila Ramadhani, Salwa, Safia Hafana, Salwa Febianti, حاضرة Shervina, Zarifa, حاضرة أستاذة. Taib. Kan Ustazah, Naam. sebagian Lima anak tahun ya. Imam Bukhari belum boleh akses ini Ustazah Zoom. لا بأس. شكرا على الخبر سلوى. خير إن شاء الله. لا مشكلة. طيب. ثم ننتقل من جعل بينه وبين الله المراد بالتوحيد عند العلماء سلف. من تقرأ؟ siapa tadi? أسماء ya. المراد بالتوحيد عند علماء السلف وعامة الخلفاء إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. نعم إفراد الله بجميع أنواع العبادة. نعم لماذا؟ لأن الإقرار بأن الله وحده هو الخالق العالم لا يكفي الإقرار لأن هناك أناس يقر بأن الله هو الإله ولكن مع ذلك يعبد إلى آخر مع الله أو يعبد ليس من وجه الله مثلا min ajli apa kalau budaya yang pernah kita bicarain kalau misalkan panen dilurungin itu hasil panennya ke laut ke gunung nah ada minasyirk taib atau sembelih apa ayam biar ini biar itu tapi bukan karena Allah bukan karena sedekah bukan karena yang lain tapi karena tujuan duniawi hadza la yajuz na'am taib wasili asma al murad bitauhid Dina. نعم أستاذة. المراد بتوحيد الأسماء والصفات يمكن نعم دل إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. نعم ولا تكييف ولا تعطيل واضح. طيب واصل. حكم الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه جائز. جائزة. kayak natlub al-musa'adah min as-sadiqah مثلا natlub musa'adah أو مثلا نحن نذهب إلى النجار ونحن نطلب منه أن يصنع لنا مكتبا هذا على طاقة الإنسان على مقدور الإنسان وهذا جائز ولكن فيما ليس بمقدور الإنسان مثل نزول المطر إنزال المطر أو عدم إنزال المطر إلى آخره هذا ليس على مقدور الإنسان هذا من ليس على مقدور الإنسان أبدا هذا بإذنه عز وجل طيب وهذا لا يجوز طيب من أسباب ظهور وانتشار البدع ما رأيكم مع الإجابة دينا واصلي في القراءة apa tadi حكم الاستغاثة أولا فيما يقدر عليه جائزة خلاص من أسباب ظهور وانتشار بدع Fani
أو حنيفة؟ فاني أستاذة. فاني تفضلي. من أسباب ظهور وانتشار البدع الدال جميع ما ذكر. نعم، جميع ما ذكر من أسباب ظهور وانتشار بدع الجهل بأحكام الدين، التشبه بالكفار، واتباع الهوى. هذا من أسباب ظهور وانتشار البدع. طيب، وصلي فاني. طلب الغوث والمدد من الأموات يعد ألف شركا أكبر. صحيح، شirk akbar. Apa itu? Al-Ghawth. Al-Ghawth, Al-I'anah, Al-I'anah, Al-Ghawth. هذا هو الغوث. والمدد، المدد هو العون. Nah, al-ghawth wal madad la yajuz an natlubahuma min ghairillah azza wa jalla. Jadi minta pertolongan, talabul i'anah, talab an-nusrah inda syiddah, al-khuruj inda syiddah masalan min amri minal umur. Natlub Allah azza wa jalla. Talabul ghawth wal madad hadza natlub min Allah faqat. Wa idza talaba syakhsun al-ghaus wal madad minal amwat. Nah, hadhihi syirk akbar. Syirk akbar. Jadi kalau misalkan lil asaf ya, mungkin anak nggak paham ya. Nuhsinudzan bi ibadillah. Walakin kalau misalkan yang sering kita temui ya, anak kurang paham ya. Anak sendiri belum pernah pergi ke misalkan makam-makam wali atau apa. Nah, apakah mereka beneran talabul ghaus wal madad minal amwat? Ana la adri. Nah, tapi kalau misalkan ada yang kayak gitu, nah mungkin bisa dinasihatin. Jangan. Talabul ghaus wal madad faqat minallah. Nah, nahnu nazur aulia wa sholihin ya, ketika kita misalkan ziarah ke makamnya aulia wa sholihin, kita doain mereka. Terus kita napak tilasah ya. Gimana kalau misalkan yakni nahnu nastashir idan nuhsin yakni na'mal amalan sholihan wa nad'u al-unas ilallah azza wa jalla. Kemudian misalkan kita berdakwah ila akhirih. Nah, kita ambil sisi positifnya bahwasanya akan banyak yang mendoakan kita. Itu aja yang kita ambil positifnya ketika misalkan kita berkunjung ke makam-makam para aulia. Nggak usah ikut-ikutan orang lain yang thalabul ghaus wal madad, kemudian menyentuh, mencium segala macam. Nah, itu alama arwah ada yakni guluh ya. Gitu. Mungkin mereka sendiri ketika hidup mereka nggak pengen mungkin dilakukan seperti itu ya, tapi ya mungkin ya yang terjadi seperti itu. Tapi kalau bisa kita jangan kayak gitu. Mau ziarah ke makam aulia dan solihin silahkan, tapi nggak usah sampai thalabul ghaus wal madad minal amwat atau apa yang berlebihan, dipegang, dicium apa segala macam. Udah doakan, kemudian kita jadi jadikan sebagai refleksi bahwasanya ternyata kalau orang soleh itu banyak yang doain ya walaupun dia mati kayak gitu. Walaupun sudah meninggal, sudah wafat, tapi doanya ratusan tahun tetap ada buat wali atau orang soleh ini gitu. Nah, yang bisa yang misalkan dibilang wali atau orang soleh itu bukan yang bisa terbang ya, yang bisa jalan di laut enggak, tapi yang dia itu beriman kepada Allah, wayam tasil bi awamirihi. Itulah orang soleh yang hakiki. Misalkan ada orang bilang, ini fulan bisa terbang, bisa nyembuh, bisa ini, bisa itu. Kita lihat dulu nih, dia tipe yang gimana? Kata ulama, seorang wali ya. Seorang wali itu yang mana dia menjaga ibadahnya dan menjaga ibadahnya benar-benar hakul ibadah. Kayak ahli ibadah yang taat, yang zuhud, akhlaknya bagus. Itu barometernya. Bukan yang bisa terbang di langit, bisa jalan di air. Itu kata ulama. Ya, jadi kita istilahnya
nuhsinudzon, ya, pertama kita husnuzon. Oh, dia orang soleh. Oh, wali nih, kita nggak boleh asal ngomong, kita nggak boleh asal mengejek. Kita nuhsinuzon ke seluruh hamba Allah. Ke seluruh hamba Allah kita husnuzon. Ini orang lebih soleh nih dari saya. Ini orang walaupun misalkan gamisnya masih ngatung dikit ya, perempuan ya misalkan. Ini gamisnya ngatung dikit, tapi mungkin dia ibadahnya lebih dari ana. Fulan mungkin dia nggak pakai cadar, tapi pasti ibadahnya lebih dari ana. Ana pakai cadar, ana nggak boleh merasa lebih baik. Nah, kayak gitu. Itu ya. Kita harus benar-benar melatih hati, melatih jiwa untuk nuhsinuzon. Gitu. Jangan ngerasa eksklusif. Jangan sampai ngerasa eksklusif. Gitu. Tapi kalau misalkan kita habis beribadah atau apa, merasa senang, itu wajar. Itu wajar. Tapi jangan sampai kita merasa eksklusif atau merasa ujub. Ya. Orang itu mereka ziarah terus tolabul ghaus, tolabul madad minal amwat segala macam. Ih, sirik. Ya, jangan kita ledekin sirik, tapi kita doain. Semoga Allah berikan hidayah. Mereka nggak kayak gitu lagi. Kenapa? Karena kita sebagai umat muslim, kita nggak boleh mengejek seorang muslim terhadap dosa yang dia lakukan. Kenapa kita nggak boleh mengejek? Karena kita ya nggak akan mati sebelum kita melakukan dosa tersebut, istilahnya. Misalnya kalau kita ngejek orang karena dosa yang dia perbuat, kata ulama, kalau seorang mukmin mengejek mukmin yang lain atas dosa yang orang lain perbuat, dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa tersebut. Itu saking bahwasanya kita diperintahkan kepada Allah untuk menjaga niat, menjaga hati. Susah-susah gampang sih, tapi bisa dilatih, bisa dilatih. Nah, ini muhim ya. Kalau misalkan antum masih lihat di kampung atau sekitar kampung orang yang melakukan syirik, selain didoain, diingatin. Tapi jangan merasa, wih, aku lebih soleh nih dari dia. Enggak, tapi doain. Ya, doain dan kasih, apa namanya istilahnya, kasih masukan lah pelan-pelan. Gitu. Kayak misalkan ada orang yang tadi ya, ziarah ke makam aulia. Cintanya kepada orang soleh udah bagus. Tapi hulunya, berlebihannya itu yang harus dikurangin. Kita bagus cinta sama orang-orang soleh, tapi jangan sampai hulu. Gitu. Nah, masih lanjut nih tentang tauhid. Wasili hukmu tawaf. Siapa tadi? Hanifah. حكم الطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها كفر. Kufur. Nah, kulnah ya, kalau di bab akidah kita udah nggak ngomong haram segala macam, tapi udah antara apakah itu bid'ah, apakah itu kufur, apakah itu syirik, bisa kayak gitu. Nah, udah kufur udah nggak boleh karena tawaf itu hanya boleh di Ka'bah. Tawaf itu sama kayak sholat kan. Nah, jadi tawaf itu nggak boleh dilakukan kecuali di Ka'bah ya, tawaf. Nah, masyru'. Taib mu'allif wasili. مؤلف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل هو محمد بن إسحاق بن خزيمة. Nah, Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah. Taib. Syukran Hanifah. Husna wasili. معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد هو جميع ما ذكر. Nah, jami' madzukir. As-sujud wastiqbaliha. Jadi sengaja ya. Dengan sengaja as-sholat al-kubur bima'na sujud alaiha. Misalkan nih, sholat. Tapi qasdunya itu menyembah si kubur itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian bina'ul masjid alaiha wa qasdu sholat fiha. Nah, naha anit tiqadil kubur masajid. Taib. Wasili al-aslu. الأصل براءة الذمة من القواعد الكلية الصغرى. Nah, dari cabangnya siapa nih? اليقين لا يزول بالشك. Al-aslu bara'atu dhimmah. Nah, al-aslu bara'atu azimah. Taib, al-aslu bara'atu dhimmah. Jadi pada dasarnya setiap jiwa seorang muslim ya kan, jiwa seorang muslim itu bari dari segala macam kewajiban atau tuntutan atau hak orang lain. Nah, itu maksud dari al-aslu bara'atu azimah. Nah,
Kemudian kalau di buku lawida syakhsun ala akhor dainan. Nah, kalau orang ada yang nuduh, saya punya utang terhadap fulan. Terus dia nggak punya bukti. Nah, nggak bisa dia dituduhkan atas dasar pencurian. Karena kaidah di anal kaidah tataqul al aslu bara'atu az-zimma wa hadhihi qawaid mutafarri'ah min kaidah al yaqin la yazulu bisyak. Taib. Wasili من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية muallafat. من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية باء Sahih. الأشباه والنظائر. Nah, al-asbah wa nadhair ini bukan pengarangnya ada dua. Jadi asbah wa nadhair itu ada yang karangannya Imam Suyuti, ada yang karangannya tadi siapa? Ibnu Nujaim. Nah, kalau Hasyiah Dasuqi ini enggak. Hasyiah Dasuqi ala Syarhil Kabir ini fikih Maliki. Kemudian Badai Sonai ini Fitar di Syaroi ini Hanafi. Al-Mustasfa ini ilmu usul fikih. Enggak. Jadi qawaid fikih ini al-asbah wan nazair. Nah, asbah wan nazair tadi ada yang karangan Imam Suyuti, ada yang karangannya Ibnu Nujaim. Nah, kalau Imam Suyuti Syafi'i, Ibnu Nujaim Hanafi. Taib, syukran Husna ya. نعم. Syukran Husna wasili Jihan. Nabila Askia. نعم. علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا أو اختلافا مع عزو كل وجه لناقله هو جيم القراءة القرآنية. نعم القراءات القرآنية. واضح. واصلي. من ميزات السور المكية جيم قصر السور والآيات. قصر الصور والآيات. لماذا؟ لأن التقرير تقرير al-ahkam asyariyah, ibadah, muamalah, hudud. Nah, itu di Madinah terjadinya. Ya, khususnya muamalah ya. Bab muamalah tuh ada bukan ada ya, istilahnya semakin berkembang hukum-hukumnya itu karena ketika setelah Rasulullah masuk Madinah, dari banyak muamalah. Kan Madinah tuh kan di situ ada Yahudi, ada Nasrani, kemudian lebih ya bisa dikatakan lebih maju dari kota Mekah lah istilahnya. Dalam artian masyarakatnya majemuk gitu. Kemudian contohnya Bayi Usalam pun itu terjadi ketika di Madinah. Jadi pada dasarnya jual beli itu rata-rata itu diambil atau terjadi ketika di Madinah ya. Dalam bab muamalah. Kemudian bayan hal al-Yahud. Nah, Yahud ibtal aqaidihim ini juga di Madinah. Kan di Madinah tadi kita bilang masyarakatnya majemuk. Munafiqin, masyarakatnya majemuk. Jadi Madinah itu asalnya mereka udah hidup di sana orang Yahudi dan Nasrani secara berdampingan. Nah. Kemudian wasili min anwa'il wahyi. Natza. من أنواع الوحي بالمعنى الشرعي جميع ما ذكر. Naam, jami' ma dzukir. Jadi apa itu wahyu? Makana mukalamah bainal abd war rabb kayak Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian ma yakunu biwasitati aminil wahyi Jibril alaihissalam. Itu wahyu juga. Ma yakunu ilhaman yaghzifuhu Allah fi qalbi nabihi alaihi salatu wassalam. Nah, itu juga bermakna wahyu. Ya bisa jadi mukalamah ya berbincang langsung dengan Allah. Kemudian atau biwasitati Jibril alaihissalam atau berupa ilham yang Allah berikan ke dalam hati Rasulullah SAW atau kepada hatinya para anbiya gitu. Taib awal hadhihi suwar nuzulan. أول هذه الصور نزولا هي
Suratul Mudathir. Nah, suratul Al-Mudathir. Jadi kalau pilihannya ada Mudathir, ya Mudathir ya. Di sini. Tapi kalau pokoknya antara surah Al-A'la ya, Iqra sama Al-Mudathir. Nah, jadi kalau riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha itu Iqra. Nah, riwayatnya Jabir itu surah Al-Mudathir. Nah, Jabir juga dari Rasulullah. Jadi sebetulnya eh, kalau kata ulama gini, nggak ada faidahnya ya. Maksudnya bukan nggak ada faidahnya ya. Mau yang turunnya mana tuh tidak berefek terhadap kesucian Al-Qur'an satu. Nah, bagaimana al-jam'u baina hadainil hadisain gitu. Terus gimana? Nah, kata ulama tafsir ya, kalau surat Iqra itu turun pertama. Oke. Nah, surat Al-Mudathir turun ketika surat Iqra turun. Kemudian fatrah ya ada zaman fatrah di mana nggak turun wahyu, kemudian turunlah wahyu yang tadi terputus ya misalkan. Jadi kan wahyu tuh konsepnya ada datang terus enggak gitu. Nah, ketika udah wahyu yang pertama tadi Iqra. Nah, kemudian sempat terputus tuh beberapa waktu tidak turun wahyu. Nah, yang kedua dah turun surat Mudathir. Itu kata ulama mufasir ya, bagaimana cara menggabungkan antara hadisnya Aisyah dan hadisnya Jabir dan kayak gitu. Jadi emang ada khilaf ya, ada ulama yang bilang surat Iqra, ada yang bilang Mudathir, cuma yang masyhurnya Iqra, tapi Mudathir betul juga. Karena Jabir radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi Rasulullah SAW. Jadi wajhul jama'nya kalau surat Al-Mudathir itu turun setelah fatrah di mana nggak turun-turun wahyu, belum turun-turun wahyu lagi. Nah, turunlah surat Al-Mudathir gitu. Baik, wasili min anwa'il wahyi. Eh, ini. Sorry, belum di scroll ke bawah. Ashhur al-mufassirin. Wasili nida. أشهر المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم هو ألف عبد الله بن مسعود. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi setiap sahabat itu punya keutamaan. Kalau misalkan dibilang kok yang paling banyak riwayat ini atau kok yang mufasir yang paling terkenal ini, kenapa? Karena setiap sahabat punya perannya masing-masing. Khalid bin Walid sibuk berperang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sibuk membersamai Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar sibuk menjadi khalifah. Sayyidina Umar juga sibuk dengan persoalan umat muslim. Jadi setiap sahabat itu punya keutamaannya masing-masing. Gitu. Dan kullu sahabat adalah udul. Setiap sahabat itu nggak usah kita cari jarh wa ta'dilnya dalam ilmu musalahul hadis. Kenapa? Karena mereka semua udul. Nah, wasili tamyiz an-nasikh. تمييز الناسخ من المنسوخ من فوائد معرفة ألف المكي والمدني. Al-Makki wal Madani. Dengan kita tahu yang mana Makki, yang mana Madani, nastati an numayyiz man jaa mutaakhiran, man jaa muqaddaman ila akhirih. Mana yang datang duluan, yang mana yang datang terakhiran, dan yang mana yang hukumnya dihapus. Dia mansukhnya karena apa? Karena ayat yang mana? Nah, ayat yang nasikhnya yang mana? Gitu. An-nasikh wal mansukh. Jadi kita tahu dari al-Makki wal Madani. Nah, taib. Syukran, Nida, Salsabila. Salwa. Talamiza Ibn Abbas di tafsir
Dal. Mujahid bin Jabal. Aha. Mujahid bin Jabar. Nah, dia abras tilmisnya Ibnu Abbas. Nah, kalau Qatadah ini muridnya Anas. Salah satunya muridnya Anas bin Malik. Jadi dia banyak melewatkan hadis dari Anas bin Malik, Said bin Musayyib juga. Nah, ini tabi'in ya, tabi'i. Salah, ini kita sebutin satu aja gurunya, Anas bin Malik, Said bin Musayyib. Dia banyak melewatkan hadis dari sahabat. Nah, taib. Kemudian Aswad bin Yazid ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah, Muhammad bin Ka'ab ini anak belum ketemu nih muridnya siapa, tapi dia dari minat tabi'in. Nah, taib wasili. Wasili idza kanat zarifa. العزيمة هي الحكم الثابت من غير مخالفة الدليل الشرعي صح. صح. ما المثال على العزيمة؟ الصوم الصوم في رمضان. رمضان. والرخصة ما المثال على الرخصة؟ الإفطار في نهار رمضان. الإفطار في نهار رمضان للمسافر للمسافر. Nah, للمسافر والمريض. Nah, هذا. Kalau jawab iftar Ramadan doang, tanda tanya. Harus ada lanjutannya. Liman. Nah, wasili. Al-ijma' min adillati asy-syar'iyyah al-muttafaq 'alaiha indal ulama sahih. Sahih. Al-ijma' min adillah al-muttafaq 'alaiha. Al-muttafaq pertama Al-Qur'an. Tsaniyan as-sunnah. Tsalisan al-ijma'. Rabi'an al-qiyas. Nah, kalau diperhatikan ya, Al-Quran wa sunnah ini dalil nakli. Al-ijma' dan qiyas ini dalil akli. Nah, ini dalil bahwasanya kita diperintahkan juga untuk menggunakan akal kita. Akal yang dituntun dengan kebenaran ya. Akal al-aqlul mabni alal iman wa ila akhirih. Wa laisa al-aql al-mujarrad. Nah, bukan kita mendewakan akal, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menggunakan akal, untuk berpikir. Tapi kita tidak sepenuhnya mendewakan akal. Kalau kita sepenuhnya mendewakan akal, nanti kayak ahlul bid'ah yang lain ya. Nah, baik. Abidah tadi Zarifah kholas Abidah. يعد الإمام السيوطي أول من صنف في علوم الحديث خطأ. Siapa man awal man sanaf fi ulumul hadis? Imam. Udah keluar terus nih pertanyaan ini. Kalau dilihat-lihat. Roma Hurmuzi barakallahu fiik Zarifah. Roma Hurmuzi. Roma Hurmuzi. Yang pertama kali sannafa fi ulumil hadis. Tayyib wasili al-hadis. Al-hadithul hasan kas-sahih fil quwwah wal martabah. Khata. Kenapa? Apa pengertian hadis sahih? Apa pengertian hadis hasan? Al-hadithus sahih matasala sanaduhu binaqlil adli tam mudabat ila muntahahu min ghairi syudzin wala illah. Mumtazah. Kalau Hadis hasan? Mata salasana duhu binakli khafadatuhu min ghairi syudd. Sahih. Mata sanaduhu binakli adi khafadatuhu wa khala min asyudud wala ilah. Sahih. Barakallahu fik. Abida agna. خبر الآحاد يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن. همزة صح. صحيح. خبر أحد يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن. Jadi khabar ahad يفيد العلم النظري.
Apa itu ilmu nadhari? Ilmu yang mana kita mendapatkannya itu dengan cara memilah-milah, dicari, ya. Idza tafat bihi al-qara'in. Jadi khabar ahad yufidul ilm an-nadhari jika ada qarinahnya, ada dalil-dalil yang mendukung. Gitu. Jadi khabar ahad ya yufidul ilm an-nadhari kalau misalkan ada dalil-dalil yang menguatkan si khabar ahad ini. Jadi yufidul ilm an-nadhari. Ini pembahasannya di usul ya, di usul fiqh. Nah, at-tafsil insyaallah fi kismi syariah mustawa salis atau sani. Insyaallah. Nah, al-akhir Rawal Hafidh Ibn Hajar al-Ahadis fi Bulughil Maram bi isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah sahih. khoto. Oh, Khoto. Nah, kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar itu nggak memasukkan seluruh, jadi seluruh sanatnya nggak disebutin sama Imam Ibnu Hajar Asqalani. Itu satu. Nih ya, di kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Annahu iqtasara 'alal ahadits al-marfu'ah wa lam yadhkur minal mauqufat. Taib, ilal yasir, taib. Nah, annahu ikhtasara al-ahadits at-tawilah ikhtisaran jamilan la yatatarraqu ilaihi taghyir al-ibarah wa la taqdim al-mutaakhir. Oke. Annahu hudhifal asanid wa ikhtasara 'ala rawil a'la faqat wa qad yadhkur min qablihi li gharad wa hadha qalilun jiddan. Jadi beliau apa namanya? Hudhifal asanid. Tapi bukan berarti orang yang nggak diketahuin ya. Ketika hadzal asanid tapi orang-orang yang diketahuin. Gitu. Jadi hudhifal asanid ikhtisaran min babil ikhtisar. Jadi langsung menyebutin rawi a'lanya. Gitu. Tapi di beberapa ada juga yang disebutin waqad yuzkar min qablihi ligharat di beberapa tempat. Wa hadza qalil, tapi itu sedikit. Taib. Wadi banat, hunaka soal? Afwan sana Naam. di ta'alam tuh anak asal hukum khabarul ahad yufidu ilman nadari binafsiha wa amma idha tafat bil qara'in yufidu ilmat daruri hal saya sana. Sebenarnya enggak, kalau ilmu doruri enggak sih. Kalau yang ana baca itu cuma khilafnya itu apakah yufidul ilm atau la yufidul ilm. Nah, itu anti baca di mana? Tapi mungkin bisa kita baca lagi atau coba murojaah lagi kitab apa di mana? Min hadal mukar sada. Gimana? Min mustalah hadis bil amsi ma'a Ustaz Abdul Matin. Yufidul ilm al Anna habarul ahad binafsiha yufidu ilman nadari wa amma idza iya, sahih. bil qara'in fayufidu ilmat daruri. Ilmu doruri. Kalau yang taib saufa nas'al Ustaz Abdul Matin biiznillah. Amma qultihi nam atasbihi biiznillah. Syukran al khabar Zarifah. Naam sada jazakumullah. Wa iyakum. Tapi mungkin besok ya karena sekarang udah agak malam. Biiznillah. Syukran alal khabar Zarifah. Taib hunaka soal akhar banat? Am naktafi? Kelas? Am nu'id al-ijabah? Al-ijabah as-sahihah. Nah, kalau di kitab juga hukmuhu yufidul ilm nadhari ay ilm al-mutawaqif. Taib saufa nas'aluhu. La mushkilah, syukran. Al-ifadah. Taib.
Naam, allazi yufidu ilm daruri huwa khabar mutawatir. Baik, syukran banat. Kelas, ma fi soal? Masih ke Anda saja. Baik, syukran banat al-hudur al-musyarakah. Barakallahu fikunna wa mada aqul ijtahidna fid dirasah wa kadzalika as-sabr fid dirasah wa khalas. Jadi sabar ketika belajar dan min awaiq talabil ilm. Dan sabar atas segala persoalan-persoalan yang antum hadapi dalam menuntut ilmu. Baik, insyaallah setiap niat akan dituliskan oleh Allah dan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang terbaik untuk kita. Punya niat ABCD, kalau menurut Allah itu itu baik buat kita, insyaallah akan disampaikan. Kalau menurut Allah kayaknya nggak baik, akan digantikan dengan yang lebih baik biidznillah taala. Syukran ala hudur wal musyarakah al-yaum. Allah yaftah alaikunna wa barakallahu fikunna. Nakhtatim bil kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.